pwede mo tataas-taasan konti para... Iyo, no? Reyes, second personal foul. Nakahawak pa Reyes. Back to number 77. Back to Reyes. Bang! Defense! Oh, sabi natin. Uy, lumiyap, patay. Wow, Pilipado, panaliging. Patay, bumangga. Oo, wala lang. Hindi mo na par, sumning taga dito niya. Bongka! Injured pa yun. Lumayapan. 38 Ano, nanonood eh. Starting into 80 points. Salat, Langkri, too strong. Contest for the rebound. Roberto Perez. Coach, Running up. ano ba yung open league? Karen. Open light? Ito, basahin niyo. Oh, open. Open, Nakalagay open yan. league. Halo. Making his move. Open. Salat to Reyes. Ayun, no? Public. Public. Friendly, public. Yan mo na. Jam in the side. Napakaganda. Hindi kasi inulit eh. Inulit yung live eh. Uy, rotate mo na. Nandun pa yung bola eh. Sorry. Ito, gamitin mo. Yung purpose niya yan eh. Monster to Jimenez. Bongka! No good. Dapat dun eh. Sa gitna eh. Nakaharangan na referee eh. Coach, sabi mo mga coach, makita ka sa live. Yan. Contest. Guys, tumira ng play. And Georgia out. Para lang test na eh. Defense! Defense! Jimenez, number 19. Isaiah Jimenez. Jimenez to number 9. Adam. Back to number 77. 3 points! Defense! Pare ikaw naman. Ikaw muna. Ikaw na dyan. Pag nag 5 minutes ah. Ikaw na. To Palat, Pitch. Palat, Chacol. Babasang mas. Babakard! Nicolas. Attacking Nakushoku. Babakard! Number 32. Ah! Sige na pa ba? Ay, third na pala. Third quarter. Ako na. 5 minutes. Bilis yan eh. Defense! Points. Defense! Driving the lead into 50 points. Subdivision. Defense na. Ala, Carpio! Cars, defense para malatos ba? Grabe. Nice one. Good job. Alam ko, dakdak lang kanina eh. Defense! Ayun na sila po. Latusa para makasuli. Ako nakakaps. Time out. UK. Who's on it? Number 26. Pag naiwan ka na tapos sinalo ko, kunin mo na lang yun. Dito. Base lang, base. Ano yan kuya? Wait lang. Ano yan kuya? Init. Kami yun. Ako Manila, pag champion. 5 minutes more to go. 5 minutes.
Hindi naman hinahid ko sa part ko. Hindi, dito banda sa likod ko. Half day. Hindi yung... 5 minutes more to go. Reyes! So good. Mostre for the rebound. Ito na. Didikit kaya. Ito si Mr. Jimenez. Jimenez! Umatapin. 2 points for Jimenez. Let's go! 14 points. Kaunti na. Parat na yun. Parat. Eghalo. Jumper. Rebound! 3 points. Eghalo. Inaanak nyo din ko yun. Jimenez. Tuloy-galas. Bounce pass to Jimenez. Babawi. Short. Mr. High break for the rebound. Tuloy-galas. Reyes. Sakto. Bulato. Check ball na yun. Mostre. Yan ang Mostre. Umikot sa Regimon. Ang ganda nun. Ikot lang. Sabi ni Starkey. Nako 50. Try Eghalo. Babawi yan. Binigay kay Reyes. Binigay kay Eghalo. Okay. Eghalo! No good. Offensive rebound. And a foul. Call on number 19, Jimenez. Third personal foul. Third. January to Mr. Bulato. First row is in. Defense! Hindi mababa. Back sa isang digit. Ito ay sa Cortez. Easy out. Likod! Eghalo. Making his move. Tama na siya. Tawag po. Sabi ka, pahabol. Oh yes. 2 points. Eghalo. Magandang habang ni Mr. Philip Esguerra. Kapatid niya ano? Pare, dyan nga, pare. Naharangan ni Rep. Ano naman? Pag kumukita ko, naman. Guys, tangdaga lang. Ipasto, number 50. Tomera! Oy, wala! Nice! Defense! 18 points are being enjoyed. Denmark, Cortez. Cortez, 2 points. It is Mostre. 3-on-3, Mostre attacking. Left-hander, no good. Hawak! Ayos sila, okay lang. Masyadong maginaw. May spring eh. Oo. May spring eh. Sara may viewers. Labing 5 kalaban. Eghalo. Tuparat. Parat. May super. Eghalo. Reyes. Reyes. Parat. Parat. Sakal. Eghalo.
Ikaw sa libi, kami, kaya habol mo na. Ay, natasulod mo. Laro na eh. Kasi yung maingon. Ang maingon nga, good. Nicolas Fernandez. Modric, too strong. Agak rebound. Back to Jimenez. Jimenez. Inilabot. Wala pa rin. And a Nice one, nice one, nice one. Nice one, team. Nice one. Nice one. Oh, plano, plano. Plano. Oh, plano. Oh, plano. Plano, plano. Last quarter na guys. Last quarter. Bigyan nyo na lahat. Nakakapuho sila. Ito yung maingon. Good! Ito yung maingon, Mar. Go, Baragos! Baragos! Ako maingon na nilo. Fucking. Fucking shit. Ito yung maingon na rin, Mar. Maingon na nilo. Okay. Champion ni karon. Champion ni karon. Sorba. Sorba. Hey! Let's go. Gawa. Wala na bang kare. Hey! Palba nga kuwan mo? Nak, yawa. Saan ba na ka language? Anak. Good. Good. Senstar mga idol, Senstar. Senstar guys. Okay ba coach? Okay ba to? Human pa to sa last quarter. Baka abot lang yan sa 2 minutes left. Shout out ka Kuya Ki. Dito yung sarili ng mga sikat. Lalaro naman tayo, wala tayong cellphone dito. Hey! Side coach. Makakuha mo tayo coach. Wala yung charger coach para hindi na daw ang sarili ng mga sikat dito. Di na ako papasok. Magbibideo ako sa inyo. 71 yan ha, 71. 71. Nakakadikit pa kaya ang kapanan ng UK. Eghalo. Karang gawas kay Kocha. Torreo. Back to Balat. Buksan mo. Makakuhan pa ito, Coach Kay? Ay, nasa 5% pa. Ito ka dito. Kocha ganun ang alalan ni Romas. Shot. Walang ganun ang Mr. Kocha. Si Master na lang didiskarte. Master. To Kocha. Kocha, jump on three. Shot again. Eghalo ko rebound. Number 77. Waiting for his teammate. Kabuwato. Foul number 19. Accomplishment ko yan sa UK. Umabot sa kayo. Malakas ang paano ito kompleto. Shout out sa mga followers. Shout out sa mga secret weapon. Dagan ilan na dara ayo. 56 to 74. Guys, atong score 56-74.
Back to Mostres, to Concha. Concha to Mostres. Concha! 3! 3! Kinamay ni Inday Palad. Sabi ni Coach, i-prepare yung mga sarili parang hindi muna. Wag na. Last touch, number 1. Defense! 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 Concha. Mostres ang bumigay sa Jimenez. Carpio! Oh, kagina ano? Ay. Yeah! Puta! Yes! Oh, sakit sa likod. Wala, adrenaline na. Sige, ito! Huwag niyo nang patirahin. What's up, left? Foul. Pass para number 15. Palad. Second personal by Palad and first for the team. Na, pahuman na sa ila. Pahuman na sa ila. Pahuman. Number 19. Jimenez to Concha. Back to Jimenez. Kaya mo. To Jimenez. Back to Concha. Napakaganda. Ang gano. Tumago. Back to Higano. Babaho kaya. Palad. Yay! Concha to Ronald. Bumalaba na po ang Higano. Ito Jimenez. Tao kayo, tao! Oh. Wag tao, pre. Kikita na lang yung dati, no? Basta ano lang, i-cover nyo sa labas. Kung po ba ito? Duman ang ako. Wala tayong pang-lit. Lapitan nyo na yung ano, shooting eh. Saka bangga-banggain nyo pa rin kasi tapos sabi sila kung yung bangga-bangga. Wala na pag may tapos. Reserve na yung mga muscles namin eh. Last one. Defense! 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 Puta!
Carl, si Carl. Siyam. Aw, pang na siya, 10. Iceman! Puro tres ang bitaw nila, puro tres. Defense! Defense! Nice, Kabosay! Nice one! Pero diretso tira niya, diretso. Ah! Ilang live? Defense! Defense! Wala na! Ay! Uy! Coach! Pre! Ibat, pre! Oy! Nice one! Maganda. Sanang ako sa ganda. Ang ganda ako'y nakatawa. Ginawa na. Utong ra ba utong? Dapat champion daw. Alin? Sabay pa kami sa bola. Tara. Ikot lang, ikot dito.
Last 2 minutes, last 2 minutes. Matay kayo Ay! Defense! 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 Stop! Ang maganda na tambakan kasi. 1 minute and 31 seconds. Painte na na! Dagan, makay mag-interview ka. Di na natin nakahurong ka. Anspo! Anspo! Number 26. Step forward down. 2 shot another. Last ball possession there. 2 shot. Hey, good, good, good. Ito. Second for the team. Second goal is in. 82-89. 52. Let's go, defense! 57. Defense! 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 Painte na! Foul. Number 4, holding foul. Bahala dia. Sulod mo, sulod! Painte na! 10 seconds to shoot. Is it out? And now for the rebound. Baka secret! Guys! Champion guys! Champion! Aray, wala akong talo. Piloy, grabe Loy. Good job ka panibuhat. Wala kang talo. Solo. Jomar, mag-pray muna tayo. Pasalamat. Jomar, pasalamat tayo.
Anong masasabi mo sa laro? Sulit. Shout out si Kai. Shout out Shout out. Shout out guys. Mama, nanalo na ako, mama. Ay na, hindi sukal niya te. Ay, shout out si Kai ba? Shout out lang, Jomar. Nabrad. Ngayong gabi. Ako na si Pala. Ilan city ba? Deb. Ilang city ba? Ano po rin tayo? Ay, nakalive. Nakamamuto mo. Condition kayo. Thank you so much. Yes! Nadali naman! Championship! Champion! Denmark! Dahil sa mga hybrid ng Barako, ito mga to. Lahat. Shoutout po sa mga nanonood sa Qatar, mga kamag-anak ko sa Dubai. Hi! Shout out sa asawa ko dyan. Timing, nanonood. Shoutout ko yung yung pinakamamahal kong si Aliyah, sayang wala. Shout out sa mga pamilya ko sa Denmark, sa Horsen, mga anak ko, mga pamilya, lahat. Sa Pilipinas, sa USA, saka sa Canada. Thank you so much. Ninong Jojo, champion kami. Okay naman yan. Mga pamilyon na viewers dyan. Salamat sa inyo lahat. Baba mo ngayon, papapicture ba ako? One, two, three. Yes, thank you. Picture nga ako, picture. Kumuha sa YouTube. Nakatapat pa sa Facebook Live Meron lang sa 2 million viewers ni Coach. Oh, 5 na. 5 na, 5 million na. Ito talaga, ang hulog ng langit. Ito, at saka si Billy Ray. Ako din. Ito, at saka si Dave. Ito mga to. Ayan. Work. 5 million na. Hulog sa langit sa akin, saan kumato. 5 million viewers. Ito. Ayan na. Tutik, lagay ko nito. Ayan. What's up? Meron also the Bahrain representative from UK, Mr. Merwin Guerrero. Papatayin ko muna dahil re-recharge. Jumel,
Recharge mo muna, wala na battery. Boss, may battery pa ako. Sasama ko na. Meron ka pa natira niyan?